Sa meron yung manok pre ba? Dara pre. Kan mo ni? Hybrid ka na pre. May klase no? Oh, may kay klase. Indot kay color no? Oh, nindo to. Nya kuan pre, kanang pananglitan og gato na siyang itari unsa man, muda og gigata. Kana hinuon siya pre, batanon pa kina pero kusog kay nang labo ko, sapol lang mayo. Nindot. O kuan pre ba, og gato yung testingan na gyud natog tari unsa man paminaw nimo surebol giga nga muda og kita. Kana pre, wa gina nagkuhang sa vitamins. Kay ako man ang pinatumar niya, ininjikan sa pirmi ba. Mao nang pisol kayo. Oo. Busok ba? Ya kuan pre ba mo to, kanang unsa man og gato yung suway gyud natog pananglit na suway gyud natog tari. Muda og gyud kata kay baligya na ko kabaw. Kana hinuon siya Pustan pre. Wa gina siya nagagig sakit-sakit. Kay kuan man ako man inatiman kayo. Ya, kuan pre ba? Gato yung suwayan lang gyud bitaw kay may nang atog yung mapustaan bakit ganahan kay kumupusta gud na sa surebol magiga nga muda og kita. Aw, kana hinuon siya pre. Panidon lang. Ay kuan lang pre, asay mas mayo ka gato lang ning kapesan. Oh, ikaw depende rin mo, pwede ra gyud. Pwede na? Sige, sama, kapayasan na rin. Okay.